Hola, ¿qué tal mis amigos? Cordial saludo. Buenas tardes. Good afternoon, my friends. Good afternoon. Nuevamente estamos por aquí en las redes sociales Once again, we're here in the social media trayendo un mensaje de fe, de esperanza y de amor. to bring a message of hope, faith, and love. Bueno, gracias a todos y cada uno de nuestros amigos que nos están observando por las redes. Thanks to each and one of our friends that are watching us through the social media. También estamos mandando el mensaje por YouTube también, si quieres transmitirlo por YouTube, también estamos mandando el mismo mensaje. We're also transmitting the same message through YouTube if you want to see it. Entonces tenemos ahora las dos redes, ¿no? So now we're using both medias. Bueno, saludamos al apóstol Rafael, al pastor Alex. We say hi to the Apostle Rafael and Pastor Alex. Nuestros amigos y vecinos aquí al frente de nuestra casa. Our friends that are neighbors in front of our house. Allá en Colombia, la armada, almirante Rosso. Over there in Colombia, his friends of the Navy. Todos mis amigos, el almirante Cubides, el almirante Rosso, el almirante Giraldo, todos. And Amaro Rosso. Cubides y Giraldo. And Giraldo. Amigos de high school, de la escuela, ¿no? His friends from high school. His friends from en nuestro trabajo en la escuela de North, la familia Bayón. And his friends from North. And Principal Bayón. We say hi also. Toda la familia Bayón, a Mr. Patrocino, maestros y amigos. And all the teachers and all the friends, we want to say hello. Mi mamá en Colombia, familiares, bueno, en fin, hermanos en Nueva York de la iglesia. His mom in Colombia, our friends in New York. Hemos estado muy ocupados, bueno, visitando hospitales, hay mucha necesidad en la comunidad. We've been really busy and very occupied. There's a lot of need in our community. Pero estamos bien, gracias a Dios. But we're good, thank God. Bueno, pasó hace como 20 minutos un tornado. Around 20 minutes, we experienced a tornado. Íbamos a empezar más temprano, pero se nubló todo, un tornado feo, pero bueno. We were going to start sooner, but the tornado came and, we have to shorten it a little bit. Con rayos, lluvia, los perritos se escondieron. Oramos y Dios nos protegió, gracias a Dios. So the dogs hid and we came together and we prayed and thanked the good Lord the tornado left. Pero mira cómo es la vida, nos tocó cerrar las ventanas porque ahora salió el sol, las cortinas porque ahora salió el sol fuerte. So, but look at how God is. We had to close the windows because now the sun is very bright. Como Dios nos habla, después de una tormenta fuerte, después de ese tornado, volvió y salió el sol resplandeciente. Look at how how the way the Lord speaks to us, that after a strong storm, the sun came and is shining again. Dios habla a través de la naturaleza también. God also speaks through nature. Detrás de toda nube oscura, detrás de toda tormenta, hay un sol bello, resplandeciente, esperándote. Behind every dark cloud, behind every storm, there's a beautiful sun that is shining for you. Bueno, estaremos hoy predicando. El título de la prédica hoy, mira, Yacho, Dios bendiga a nuestro hijo Yacho que hace todo esto. So today we wanna thank Joshua who does all this. Today the message is Talita Kumi. Talita Kumi. Aarón está en el chat, él está escribiendo en el chat y Yacho pues, nos hace toda la parte del arte, ¿no? Gráfico. Artist, Josh is in charge of all the graphic and art, and Aaron is over there typing in the Aquí media. está la familia Ledesma sirviendo. A Aaron le gusta la tecnología. And Aaron likes the technology. Y tenemos esta palabra, esta expresión en hebreo, Talita Kumi. And we have this expression in Hebrew which means Talita Kumi. Vamos a ver qué significa Talita Kumi. Let's see what does that mean. Y para eso iremos al Evangelio de Marcos, capítulo 5. And for that we're going to go to the Gospel of Mark, chapter 5. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, se encuentran dos historias de una mujer adulta y de una niña. And in this chapter you find two stories, one of an older woman and a child. Y el Evangelio de Marcos, pues, fue escrito And the Gospel of Mark was written por una persona muy cercana al apóstol Pedro. by a person who was very close to the Apostle Peter. Y el apóstol Pedro en sus inicios, pues, era un pescador, no era muy letrado, no sabía mucho, pues, de escribir y cosas así. And the Apostle Peter, he wasn't much educated. He didn't know a lot about writing, Pero tenía a su discípulo Marco. but he had his disciple Mark. Por eso Marcos es el evangelio que Pedro le dijo a Marcos, ¿no? And this is why Mark is the gospel that Peter said to Mark. Entonces, primer testigo ocular, el apóstol Pedro le contaba todas las cosas a Marcos y Marcos empezaba a escribir. So the first witness that saw
was Peter. Therefore, Mark will write everything that Peter will tell him. El Evangelio de Marcos está dirigido hacia un grupo gentil, sobre todo romano. The book of Mark is directed to a group of Romans. Y el escritor establece en este Evangelio And the one who writes it, the scribe that writes it, he establishes in this gospel el sufrimiento que tienen los discípulos o los seguidores de Cristo, ¿no? the suffering that those that follow Christ or God's disciples go through. El rechazo y los momentos difíciles que viven las personas. The rejection and the difficult times that people go through. Muy representado en nuestro Señor Jesús. It's very represented in our God, Jesus. Pues imagínate, su pueblo lo rechazó, ¿no? Imagine his people rejected him. Hasta sus propios hermanos antes de morir, hermanos biológicos que tenía con María, pues también su familia lo rechazó. And even his own family and his biological brothers, they also rejected him. El sufrimiento, pues cargar la cruz y todo lo que padeció Jesús es algo terrible. The suffering at the cross and everything he went through was something horrible. Pero encontramos en el Evangelio de Marcos una palabra de fe, de esperanza, de amor. But we find in the Gospel of Mark a word of love, hope, Que a pesar de todos los sufrimientos que tengamos en este caminar, that even though we have all the sufferings in this path, Dios, nuestro Padre Celestial, siempre va a estar a nuestro lado. God, our Lord, will always be by our Y side. que nunca se nos debe olvidar que en medio de la muerte, de la enfermedad o del momento difícil, And that we should never forget that in spite of the difficulties, the sickness, Dios tiene toda autoridad God has all authority sobre Satanás, by Satan, los demonios, his el demons, pecado, sin, enfermedades, la sicknesses, naturaleza, nature, la muerte. death. Aún Jesús decía, yo soy dueño del sábado. And even Jesus will say, I am the owner of the Sabbath. Of Jesús Saturday. estaba por encima de las tradiciones religiosas judías de su época. He was over and upon the traditions of his time, Y aún por encima del templo, que era el orgullo del pueblo judío. and even above the temple, that was the pride of of his people. Entonces encontramos en el Evangelio de Marcos algo muy especial, ¿no? So we find something very special here in the Gospel of Mark, Que aunque estamos en Cristo, that even though we're in y Christ, aunque somos and creyentes, even though we're believers, pues la enfermedad va a llegar, the sickness is going to arrive, la muerte en algún momento va a tocar nuestras vidas. death at some time is going to knock in our lives. Parte del proceso, ¿no? Para poder entrar al reino de Dios. It's part of the process for us to enter the kingdom of God. A veces el rechazo, la escasez, Sometimes sicknesses and sometimes misery. tantas situaciones que nos pasan alrededor de la So vida, many things that we go through in our life, se vienen a convertir como un termómetro they become like a thermometer de nuestra fidelidad, of our faithfulness, de nuestra perseverancia en el of Señor. our perseverance in the Lord. Tal vez usted nos ve ahorita por las cámaras, Maybe you see us through the cameras right now, pero la gente que está cercana a nosotros ha sabido lo que hemos pasado aquí en Florida but those that are really close to us, they know what we've been through here in Florida para poder salir adelante. to be able to move forward. Bendecimos todas las familias y todas las personas que nos apoyan en este ministerio, We bless every single family and person who helps us in this ministry, sobre todo cuando queremos hacer algo pues para el reino de Dios. especially when we want to do something for the kingdom of God. Entonces, si te has sentido rechazado, te han rechazado, dama o caballero, So if you feel rejected or they have rejected you, tal vez hay problemas familiares, maybe you have problems in your family, tal vez hay situaciones financieras, maybe you have financial situations, algún ser querido está enfermo, ya tú sabes que está pronto a partir con el Señor. maybe someone you love is about to depart and pass away, Estás padeciendo sufrimientos o situaciones incómodas. or you're going through sufferings or uncomfortable situations. Este mensaje es para ti. This message is for you. Encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, We find in the Gospel of Mark in chapter 5, en el versículo 21, in chapter 21, la historia de una mujer que tenía 12 años. a story of a woman who had 12 years. Y esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre. And this woman was 12 years with an issue of blood. Y había gastado pues casi, bueno, estaba pobre, todo su dinero en medicina y médicos para que la sanara. She spent almost all her money in doctors and medicines and anything that would try to bring her healing. Pero tal vez la habían desahuciado. But maybe they have rejected her. Y ella se dio cuenta que Jesús estaba pasando por la ciudad. And she noticed that Jesus was walking through the city. Pasaba por Capernaum, Jesús venía ahí por He Capernaum, was ¿no? walking through Capernaum.
Y entonces ella, en medio del tumulto de toda la gente, se abrió paso. And in the midst of the crowd, she opened up a path. ¿Tú te imaginas toda la gente que se acumulaba alrededor de Can you Jesús imagine all the people that were rubbing and just coming against Jesus para pues verlo y esperar un milagro? to see him and to receive a miracle? A esta mujer no le importó lo que dijeran de ella. But this woman did not care what they said about her, ¿Por qué? Porque se consideraba en la cultura judía en Israel because it was considered in the Jewish religion in Israel que pues esa mujer que estaba enferma y tenía ese flujo de sangre that woman that was sick who had the blood situation, se le consideraba inmunda, she was considered unholy. como que no era como la lepra. It was like leprosy. Eran personas separadas de la comunidad. She was impure and they were separated by the community. Para empezar, no podía entrar al templo ni podía entrar a toda la tradición de sus creencias. To begin with, she could not go into the temple or participate on any of her traditions. Entonces, imagínate 12 años que no podía participar de actividades sociales. Imagine 12 years that she could not participate in social events. Estaba como relegada, la habían ya discriminado, ¿no? They had discriminated her. She was separated from them. Horrible. Horrible. Imagínate una boda, un matrimonio, tantos eventos que uno puede disfrutar de la familia. Imagine so many events, a matrimony or maybe a wedding, so many things that you can enjoy from a family. Pero en medio de todo ella logró tocar el borde del manto. But in the midst of everything, she was able to touch the border of the mantle of Jesus. Tremenda la fe de esta mujer. What a powerful faith on this Y woman. Marcos, el Evangelio de Marcos, el autor, recalca el sufrimiento de esta mujer. And the Gospel of Mark focuses on the suffering of this woman. Pero también sobresale el poder y la autoridad de Cristo Jesús. But you can also see the authority and power of Jesus. Jesús, el Hijo de Dios. Jesus, the Son of God. Y solo con ese toque de esa mujer salió virtud de Cristo. And only with that touch of that woman, power came out of Christ. Y eso fue suficiente And that was sufficient para que Jesús se parara. for Jesus to stand up. Pon atención a esto. Pay attention to this. Mucha gente estaba, pues, Many people were bumping, estaba tocándose they a were Jesús, touching Jesus, pero hubo una mujer que lo tocó con fe. but there was one woman that touched him with faith. Y solo esa mujer recibió ese milagro. And only that woman received that miracle. Tal vez otras personas iban con otra intención y Jesús no tenía problema en hacerle su milagro. And maybe other people were going with different intentions, and Jesus did not have a problem to give him a miracle. Pero tal vez tú estás pasando momentos difíciles en este momento. But maybe you're going through difficult moments at this time, Un caballero, una dama. a woman, a gentleman. Y lo que yo veo en esta mujer fue que a ella no le importó lo que dijera la sociedad. And what I see in this woman is that she did not care what society was talking about. No se avergonzó su identidad de decirle a Jesús, te necesito. She was not embarrassed of her identity to say to Jesus, I need you. Dejó el orgullo, la vanidad a un lado. She left her vanity and her pride to one Y side. aún en su condición de considerarse una mujer para la sociedad inmunda, And even though she considered herself an impure woman para Jesús era una mujer. for the society, but for Jesus, she was a woman. Para Dios era una hija. For God, she was a Y daughter. ese alcanzar y tocarlo solo el borde del manto, ¿no? And just by her reaching just the very border of his mantle, Fue suficiente para que ella obtuviera la sanidad inmediata. it was sufficient for her to receive immediately or instant Y healing. cuando Jesús Jesús dice, ha salido virtud de mí, alguien me ha tocado. And when Jesus stops, he's like, hey, power came out of me. Somebody touched me. Y Pedro, que era el más dinámico, el más Peter, who was the most dynamic one, or Okay. extroverted, en los temperamentos, el in más temperament, he was the most extroverted, extrovertido, el más... Uy, Pedro. temperamental. Bueno, pero, Señor, todo el mundo te está tocando, aquí hay un tumulto de gente. ¿Cómo me preguntas quién me ha tocado? I can imagine Peter saying, but Jesus, why are you asking me who touched you? Can't you see everybody's just trying to crowd around you? Jesús estaba refiriendo a una persona que lo tocó con fe. But Jesus was talking about someone who touched him with faith. Qué importante sería que en el día de hoy llegáramos a la presencia de Dios How important it is that we arrive to Jesus' presence con la actitud de esta dama. with the attitude of this woman. Esta dama que creyó por un milagro, This woman who believed for a miracle, que no le importó la condición que tenía, that she didn't care about the condition that she had, que habían pasado 12 años that 12 years had gone by, y que muchos doctores o la medicina o la sociedad ya la había rechazado. and that many doctors, the medicine, and even society have rejected her. No se dejó vencer. She did not let them overcome her. Este mensaje es para ti, caballero, dama. This message for you, women and gentlemen.
Lleva 10, 12 años trabajando por un negocio, trabajando por un sueño. Maybe you've been 10 or 12 years trying to work for a dream, a business, a job. La situación alrededor del mundo está The crítica, ¿no? situation around the world is chaos, it's critical. Está crítica, enfermedades, guerras y discriminación. There's discrimination, there's war, there's sicknesses. Bueno, acá en Estados Unidos todas las leyes que están sacando y toda la situación política, cómo se está moviendo. Here in the United States, all the political issues that we're going through. Y tal vez estás pensando, mujer, dijiste ya mi sueño, mi aspiración, mi casa, mi éxito se terminó. And maybe you say, wait, woman, my aspiration, my dreams, my goals, what I want is already finished. O la discriminación como le tenían a esta mujer, pues hoy en día hay mucha discriminación, ¿no? Or maybe the discrimination like they did with this woman. Today we have a lot of discrimination. Hablamos de todo tipo de discriminación. We speak about every other type of discrimination. Gente afrodescendiente, afroamericana, Maybe African American, te discriminan por el color de tu piel, they discriminate you by the color of your skin. o te discriminan por la sociedad, por tu país de origen, Or maybe your society out of your origin. o te discriminan por la clase social, si tienes o no tienes plata. Or maybe by your social class, that you have money or you don't have money. O así como esta mujer te discriminan porque no hablas bien el inglés o lo hablas mal. Or maybe like this woman, they discriminate you because you speak good or you speak bad. De una u otra manera, a través de la historia de la humanidad siempre ha habido la injusticia. And one way or another through humanity, there's always been injustice. Dios no le importa la situación que tú estés pasando por este momento. God really doesn't care about the situation you're going through at this moment. Yo he pasado situaciones muy difíciles. He's been through very difficult moments. Usted no se imagina por dónde mi esposa y yo y nuestros nenes, nuestros hijos hemos tenido que pasar. You have no idea what this family has gone through. Pero en medio de todo este sufrimiento, este rechazo, en ese termómetro, But in the midst of that thermometer and that rejection, Dios nos prueba qué tanto amamos, qué tanto queremos y cuánto seguimos en el camino de la fe. God will test to see how much we want, how much we love, and how much we stay faithful in this walk of faith. Entonces eso fue lo que ocurrió con esta mujer. So that's what happened to this woman. Entonces tienes que tener la actitud de esta dama. So you have to have the attitude of this woman. No pierdas la esperanza. Do not lose hope. Fortalece tu fe. Encourage and strengthen your faith. Precisamente estos momentos de sufrimiento, de dolor y de rechazo es cuando más te tienes que acercar a Cristo con fe para que recibas un milagro solo con un toque sanador. And precisely in these moments of suffering and in these moments of trials or troubles is when you got to come closer to God and get stronger in your faith. Cuando Jesús pregunta quién me ha tocado, entonces When Jesus asks, who has touched me, then la mujer con temor dice, pues yo. the woman with fear, she said, I did. Ella creyó que le iban a regañar, le iban a golpear o a apedrear o algo feo le iba a ocurrir. We can imagine that she thought that they were going to stone her or they're going to hit her or reject her again. Pero tienes que aprender de que cuando Dios se arrima, cuando Dios se aparece, cuando Dios pasa por tu casa, por tu negocio o por tu vida, You have to understand when God comes through your life, through your business, through your home, through your life, no es para castigarnos, ni mandarnos al infierno, ni darnos garrote, ni madera, ¿no? it's not to punish you, it's not to send you to hell, it's not to curse you. Para recogernos. Él entiende el dolor y el sufrimiento que hemos tenido. Is to rescue you because he understands the pain and the sadness that you've gone through. Y Jesús le dice a esta mujer, pues tu fe no solamente te ha sanado, sino que te ha salvado. And the beautiful thing is that Jesus tells this woman, your faith has not only healed you, but it has also saved you. Entonces, qué importante es que estemos seguros de nuestra salvación. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? How important it is for you to be so secure of your salvation. Where are you going to spend eternity at? Y tal vez esta enfermedad, esta depresión, esta soledad o este rechazo, And maybe this rejection, this depression, this sickness, problemas financieros en el hogar o la situación difícil que estás pasando, financial situations, maybe in your home and the difficulties you're going through, ha hecho que tú pienses en tu corazón, pues bueno, me tengo que arrimar más a Dios. makes you think in your heart, I have to come closer to God. Y las situaciones difíciles se van a convertir para algo bueno. And the difficult situations are going to turn out for something good. Dios puede sanar, God can heal. Dios puede darte el éxito empresarial, God can make you successful in your business. Dios puede restaurar un matrimonio, un hijo. No hay nada imposible para He Dios. can restore a matrimony, a child. There's nothing impossible for God. Pero detrás de todo este sufrimiento, de todo este dolor y de todo este rechazo, But behind all this suffering and all this rejection and all this pain, Dios lo permitió porque Dios le interesa más tu salvación. God allowed it because He's more interested in your Que salvation. aceptes a Cristo como tu único y exclusivo For Salvador. you to accept Jesus as your only God. Que en un momento de reflexión interior digas, Señor, sí, soy un pecador,
necesito de ti, perdóname. That in a moment of reflection and say, yes, Lord, I am a sinner. Please forgive me. La salvación no tiene que ver con cambiar de religión o cambiar de iglesia, no. La salvación tiene que ver con que tu alma va para el cielo. Your salvation has nothing to do with you changing from churches or religion. It has to do with that your soul will go to heaven. Bueno, Cristo no vino a fundar la denominación real o la iglesia verdadera o la iglesia falsa. Él vino a salvarnos. Jesus did not come to establish a religion or which religion is right, which religion is wrong. He simply came to save us. Vino a mostrarnos a un Dios papá. He came to show us God the Father. Entonces dirígete a Dios como tu padre. So direct yourself to God as your Father. Y nosotros somos sus hijos. And we are His children. Y que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra salvación. And that Jesus paid the price at Calvary for your salvation. Nadie te está diciendo que te cambies o que te quites de un lugar a otro. Lo más importante es que necesitamos que estés seguro, que tú sepas que estás segura de tu salvación. Well, it's not really about changing or going here and there. Well, we really wanted for you to be secure of your salvation. O sea, ya no hay condenación, ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados. There's no condemnation. Jesus already paid the price for our sins. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice Romans chapter 10 verse 9 says que si confiesas por tu that boca, if you confess with your mouth pero lo crees en tu and you corazón, believe it in your heart, serás salvo. you will be saved. ¿Qué está diciendo? Que si tú confiesas realmente que Jesús es tu Señor. What is it saying? That if you truly confess that Jesus is your Lord, La palabra Señor es que Jesús es Dios. the word Lord is that Jesus is God. Que Dios es el único que me puede traer el perdón de mis pecados. That God is the only one that can forgive your sins. Pero que si tú lo crees en tu corazón, But if you believe it in your heart, serás salvo. you will be saved. De ahí viene que el Espíritu Santo te trae a ti un remordimiento, ¿no? Por el pecado. There comes where the Holy Spirit brings conviction for your sins. La palabra correcta es te redarguye, ¿no? Yeah, He convicts you. Si el Espíritu Santo te redarguye, soy He convicts pecador, you that ya you're a sinner. estoy en deuda con papá, con Dios. I am in debt with God. Es precisamente eso se trata, So ¿no? precisely that's what we're talking about. Ahí solo Dios perdona. Señor, perdóname en tu mente, en tu boca, en tu cuarto privado. Ponte a paz con Dios. In your private moment, find a place of peace and just open up to God. Salimos de la casa, pero no sabemos si regresamos. We leave the house, but we don't know if we're coming back. Si es que en el día de hoy, qué bueno sería que confesara la oración. So today will be a wonderful day for you to confess the prayer. Señor, te pido perdón por mis pecados. Father, forgive me for my sins. Reconozco que eres el Hijo de Dios. I recognize that you're the Son of Te God. recibo en mi corazón. I receive you in my Te heart. reconozco que eres Jesús, eres Dios. I recognize that you are God, you are the Lord. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Espíritu Santo, ven a mi vida. Holy Spirit, come to my life. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Son actos de arrepentimiento. They're acts of repentance. Eso se hace personal. And you do that personally corazón. in your heart. ¿Qué ocurre entonces aquí? Dale, hijo, la- So what happens here? ¿Qué ocurre aquí entonces cuando Jesús está sanando a esta mujer? So what happens here when Jesus is healing this woman? Resulta que había en Capernaum un hombre que era principal, era una persona, Jairo, muy importante en la So sinagoga. it so happens that there was a man that who was very respected and very important in the synagogue. Y te queremos hablar en el día de hoy bajo el tema general de lo que estamos And we hablando. want to speak today in general on the theme, Levántate, arise. levántate. Arise. Así como esta mujer logró levantarse esa situación, Just like this woman was able to arise from that situation, ocurre el segundo milagro. there's a second miracle. Antes de que esta mujer tocara a Jesús, Before this woman touched Jesus, el principal, una de las personas muy importantes en la sinagoga en Capernaum, a principal exercise of the government in Capernaum, había venido a Jesús he had come to Jesus que fuera a su casa porque su hija de 12 años to go to his house because his young daughter of 12 years old, estaba muy enferma y iba a morir. she was really sick and she was about to die. Entonces Jesús le dice, ok, pues bueno, vamos para tu casa. So Jesus says, okay, so let's go to your house. Y con todo ese tumulto fue yendo rumbo a la casa de And Jairo. with that big crowd, he went walking towards Jairus' house. Fue que se atravesó la mujer de flujo de sangre. That's when the woman of the blood issue came across ¿Tú him. te imaginas Jairo desesperado que su niña de 12 años, Can you imagine Jairus, he was desperate that his 12-year-old daughter, esperando que todo esto ocurriera con la mujer del flujo de sangre y su hija se estaba muriendo? waiting for all this to happen with the situation with the woman with the blood issue for him to go to his house. Pero a Jairo le tocó esperar. But Jairus had to wait. Y vamos a ver 4 puntos de la actitud de Jairo. And we're going to see 4 points on Jairus' attitude. Ahora vamos a hablarle a los caballeros. So now we're going to speak to the men. Mira,
Lo primero que quiero hablar con Jairo, The first thing I want to speak about Jairus. Jairo reconocía el poder de Cristo y entendía que Cristo tiene y es un poder andante. So Jairus understood the power and the manifestation of the power of God, Y es el poder de Dios. and that's the power of God. Cámbiame el número. Entonces vamos a ver el punto 1, So let's see the first point, el poder de Jesús. the power of Jesus. Jairo entendía Jairus understood que Jesús tenía un poder. that Jesus had a power. Y aunque le tocó esperar su turno, And even though he had to wait on his turn, Jairo siempre conservó esa conciencia, ¿no?, de que Jesús era el único que le podía solucionar, sanar a su hija. so Jairus always conserved that conscience or that faith that Jesus was able to heal his daughter. Y esa es una actitud que nosotros debemos de tener. And that's an attitude that we should have. Dios es soberano. God is sovereign, Y tenemos que entender algo. and we have to understand something. Dios va a hacer cuando Él quiera, He's going to do it when he wants to, cuando Él quiera, whenever he wants to, como Él quiera, whichever way he wants to, donde Él quiera, wherever he wants to, con el que Él quiera. with whoever he wants to. Soberano es que Dios está por encima de cualquier autoridad. Sovereign is that God is above all authorities. Y en muchas ocasiones nos va a tocar esperar. And many times we're going to have to wait. Entonces Jairo le tocó esperar porque la mujer estaba pues hablando con Jesús. So Jairus had to wait because the woman was speaking to Jesus, Aparte de todo el tumulto que había ahí. aside from all that crowd that was there. Pero Jairo reconocía que Jesús tenía el poder But Jairus recognized that Jesus had the power para sanar su hija de 12 to años. heal his 12-year-old daughter. ¿Tú no notas que la mujer llevaba 12 años enferma con el flujo de sangre? Don't you see that the woman had 12 years with the blood sickness? 12. 12. Y la hija de Jairo tenía 12 años. And Jairus' daughter was also 12 years old. Y la niña estaba a punto de morir. And she was about to die. El número 12 en la Biblia, en la palabra de Dios, The number 12 in the Word of God, tiene cierto significado. it has certain significance. El número 1 tiene un Number significado, 1 has a significance. 3, 7, 3, 10, 7, 10, 40. 40. Pero el número 12 es un número de gobierno. But the number 12 is a number of governing. Dios también nos puede hablar y el número 12 tiene una simbología, una analogía. It has a symbolism and it has an analogy, Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, like the 12 tribes of Israel, las 12 piedras que puso pues Josué cuando cruzó el río the Jordán. 12 stones that Joshua put when he was crossing the Jordan River, Las 12 rocas en el altar del profeta Elías, the 12 rocks and the altar of the prophet Elijah, los 12 the discípulos, 12 disciples, los 12 the patriarcas, 12 patriarchs, 12 apóstoles. 12 apostles. Si tú notas, el número 12 sale mucho en la palabra de If Dios. you see the number 12 is shown a lot in the Word of El God. número 12 significa que es un número de autoridad y poder cuando tú llegas a una región. The number 12 signifies that it's a number of power and authority when you go to a region. Y de esa manera Dios establecía su autoridad y su poder. Aquí llegué yo. And that way, Jesus will establish his power and authority. He will say, I have arrived. Si es que la muerte se va, So death, you have to go. la pobreza se va, Poverty, you have to leave. demonios fuera, Demons, be gone. todo lo que viene en contra tuya, ya llegó una nueva autoridad a esta región. And everything that comes against you, there's a new authority in this region. Y fue lo que hizo Josué cuando conquistó Israel, And that's what Canaán, Joshua did when he conquered Canaan. que puso las 12 piedras y dijo, bueno, aquí somos 12 tribus, vamos a darnos machete a guerrear, esta es mi tierra. So he put the 12 rocks and he's like, we're going to go to battle and we're going to fight. El número 12 entonces es un número de autoridad. So the number 12 is a number of authority. Y Jairo, el papá de la niña, And Jairus, the father of the young girl, reconoció en Jesús un poder. recognized in Jesus a power. Y aunque su hija estaba enferma, And even though his child was sick, Dios quería mostrarle algo mucho más grande a Jairo. God wanted to show something greater to Jairus. Jairo llama a mi mejor amigo Jairus is the name of his best friend. en Colombia. Saludos, Jairo. Colombia. Hi, Jairus. Y entonces, el primer punto que queremos que te quede claro es que Jesús es el que tiene el poder para solucionar cualquier situación que tú estés pasando en este So we momento. just want to make it clear to you that the first point that we're speaking about is that Jesus has the power to defeat any situation you're going through. No importa qué estés pasando. No matter what you're going through. Me gusta mucho esta prédica We love this preaching, porque así llama el ministerio del apóstol Rafael. this message, because that's the name of the Apostle Raphael's Los ministry. que viven al frente de mi The ones casa. that live in front of us. Tiene su iglesia, su ministerio se llama Talita Kum. And his ministry is called Talita Kumi. Yacho, número 2. Joshua number 2.
Jairo nunca dejó que le quitaran la fe. Jairus never allowed no one to take away his faith. Tal vez en el mar hay tormentas, Maybe the storms in the sea, las olas son altas, the ocean, the waves are big. el viento golpea Maybe fuerte, the wind hits strongly. se está negando, le entra agua a tu barca. There's maybe water coming into your boat. Pero mientras Jesús esté en tu barca, But until Jesus stays in your boat, no importa el tamaño de las olas, it doesn't make a difference the size of the no waves. importa el tamaño de las It tormentas, doesn't make no difference the size of the no storm. importa el viento. It doesn't matter the wind. Me llama la atención que Jesús le hablaba a las cosas inertes, ¿no? It will call my attention that Jesus will talk to the speak to the things that have no life. Jesús le habló a un viento que se calmara. He will speak to a wind to calm down. Jesús le habló a las olas, al mar, en el mar de Galilea, al lago de He Galilea. spoke to the wind, to the waves in the Sea of Galilee. Jesús le habló a una higuera. He spoke to a tree, to the Jesús- fruit of the tree. Jesús le habló a un muerto, a Lázaro, ya estaba muerto Lázaro. He spoke to the fig tree, and he spoke to a dead person called Lazarus. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que tal vez tu negocio, tu matrimonio, tu vida, tu hijo, tú crees que está muerto o ha perecido. So maybe you think that your matrimony, your business, your child, your home has perished, Pero tienes un poder en tu palabra poderosa. but you have a powerful word in your mouth. ¿Cuánta gente no habla? No, ya mis papeles de inmigración ya no How van. many people say, oh, well, my immigration papers, that's no good no more. O en Colombia ya están sucediendo cosas feas, me voy. Or maybe in Colombia, bad things are happening, I have to leave. O en mi matrimonio ya el divorcio. And in my matrimony, well, the divorce. O mi hijo cayó en drogas o en alcohol. Or my child is in drugs or in alcohol. Eso es lo que el enemigo quiere que tú digas y creas. That's what the enemy wants you to say and believe. Pero no fue el caso de Jairo. But it was in Jairus' situation. Jairo nunca permitió que nadie le robara la fe. Jairus never allowed no one to take away his faith. No permitas que nunca nadie te robe la Do fe. not allow for no one to never take away your faith. Me acuerdo muchas veces mi mamá Nelly, I remember many times my mom Nellie, cuando yo estaba joven, ¿no? when I was young, Y andaba con mis amigos, and I was with my friends bebiendo, Drinking. la moto, in the motorcycle. llevaba una vida muy mala, He had a really bad lifestyle. pero siempre yo notaba que mi mamá oraba por mí y que llegaba yo a la casa. But I always noticed that my mom would pray for me when I arrived to my house. Primero, pues soy su hijo, ¿no? First of all, I'm his son. Una mamá siempre va a ver un hijo con otros ojos, ¿no? A mother is always going to see their child with different eyes. Y conocí a Cristo y me convertí al evangelio a los 30 años. And I met Jesus and I received Jesus at the age of 30. Pero de los 30 años para atrás, But 30 years en beforehand, la Armada, en la Marina, when I was in the Navy, in the una Marines, vida de licor, de baile, bueno, la it vida was, loca. he had a disorderly life. Y en el high school, en la escuela, también el bachillerato. And con in mis the amigos. high school also with his friends. Pero mi mamá siempre me habló con palabra profética positiva. But my mom always spoke to me with prophetic word and positive words. Dama, caballero, Women and gentlemen, papá o mamá, mom or dad, no mires a tu hijo por su condición actual. do not look at your child for his actual condition. Míralo por lo que Dios lo trajo al mundo y el propósito que Dios tiene en ese joven, en ese muchacho o en esa niña. Look at him for the purpose that God has sent him to this earth, the purpose in that young boy or that young girl. Es como yo ahorita veo a mis hijos y constantemente suelto la palabra positiva, profética y declaro sobre ellos cosas buenas. It's like when we see our child and we're constantly delivering or just mentioning prophetic words into their lives and positive words. La máxima autoridad sobre un hijo o sobre una hija The maximum authority over a daughter or son no es el pastor. is not the pastor. Mucha gente, pastor, ore por mi hijo. Many people, pastor, pray for my child. No es el apóstol, It's not the apostle. no es un sacerdote, un cura, It's not a high priest. no es un profeta. It's not a prophet. La máxima autoridad en esta tierra sobre tu hijo, The maximum authority over your child, la máxima autoridad en la tierra sobre tu hija, over your daughter, eres tu mamá, is your mother, eres tu papá. is you dad. Solamente tú tienes el poder de decretar Only you have the power to decree palabras de bendición sobre ese niño, sobre esa niña. words of blessings over your daughter or your son. Así es que papá y mamá vamos a hablarle bien a nuestros So hijos. mom and dad is begin to speak good to our children. Y ellos están pasando por una transición en su vida de niño en la adolescencia. They're transitioning, they're going through their seasons and stages of Pero adolescence. el propósito de tu hijo a la final, a la larga, va a ser para bien. But on the long run, the purpose of your child is going to be for good. Y esto fue lo que le ocurrió a Jairo, que no dejó que nadie le robara la fe. And that's what's happened to Jairus. He didn't allow no one to steal his faith.
Tercero, Third, Jesús Jesus puede manifestar su poder, la manifestación del poder de Dios. Jesus can manifest his power, the manifestation of the power of God. Imagínate que cuando ya va Jesús con Jairo rumbo a la casa a sanar la nena, Imagine when Jesus is going on his way to go heal the daughter una niña de 12 of años, the 12-year-old young girl. llega un sirviente, llegó gente de la casa a traerle mala noticia. People came from the house to give him bad news. Le dicen, Jairo, no moleste al maestro, no moleste a Jesús. Say, Jairus, don't bother Jesus no more. Tu hija ha muerto. Your daughter has passed away. En este caso, In this case, bueno, muchas personas nos derribamos, nos many caemos. people will fall apart. Pero este es el punto donde Dios va a manifestar su verdadero poder. But this is the moment where Jesus is going to manifest his true power. Porque si tú te pones a ver, pues una sanidad no es un milagro tan grande, ¿no? So if you really see healing is not such a great miracle, Aunque Jesús sana el cáncer, even though Jesus heals cancer, sana el SIDA, he kills AIDS, restaura un matrimonio, un divorcio, he restores a matrimony from a divorce, levanta tu negocio. he lifts up your business. Pero lo que Jesús hizo, que es resucitar la hija de Jairo, But what Jesus did to resurrect Jairus' daughter, fue un milagrazo. it was a huge Y miracle. eso hizo que mucha gente And that made for many people creyera en el poder for de them Dios. to believe in the power of Entonces, God. en la manifestación del poder de So Dios, the manifestation of the power of en God, este punto número 3, and point number 3, para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas, for the power of God to be manifested, tenemos que dejar de quejarnos, we gotta stop complaining, que dejar de llorar, stop crying, dejar de frustrarnos stop getting o frustrated, llevar una actitud or negativa. to carry a negative attitude. Durante muchos años antes de casarme, Through many years before getting married to me, en la ciudad de Nueva York pasé momentos muy difíciles. in the city of New York, he went through many difficult moments En la inmigración, in immigration, en el dinero, in the money, sin vivienda, without a home, carro, without a car, la ropa, bueno. the clothing. Antes de casarme pasé por un proceso bien difícil, Before he got married, he went through a very difficult process. llegando al punto de dormir en un sótano, en un sofá. Even getting to the point of sleeping in a basement in a sofa. No amigos, No friends, no plata, no no dinero, no plata, no trabajo. no money, no work. El asunto de inmigración mío como que sí, como que no me deportan, no me deportan. The immigration situation was they send me out or I stay. Pero aquí es donde tú dices, ¿me voy o me quedo? And this is where you say, I stay or I go. Y decidí creerle a Dios. And I decided to believe God. Siempre mi actitud fue algo, bueno, esto está pasando, pero es temporal. And my attitude was always, this is happening, but it's just temporary. Y esto es lo que recalca el autor, el Marcos, en el Evangelio de Marcos. And this is what the Gospel of Mark establishes. Y así se lo manifiesta el apóstol Pedro, como el sufrimiento, el abandono y el rechazo And this is how the Apostle Peter says, how the abandonment and the rejection es el termómetro que mide, bueno, ¿sigo o no sigo? is the thermometer that measures, do I keep going or I stop? Próximo sábado 5 cumplimos 23 años, ¿no? Next Saturday we turn 23 years of marriage. 23 años de casado. Yes. Y cuando nos casamos, And when we got married, no plata. we had no money. No estábamos en una situación We bien, were in a tough situation. pero teníamos una promesa, una palabra de Dios. But I had a promise. I had a word of God. De nuestros dos pastores, ¿ves? Ya fallecieron. Our both pastors, which they're both in God's presence right Sí, now. el pastor Juan Lalinde, Dios lo bendiga. Yeah, Juan Lindes, God bless El him. pastor. And Y el Jose pastor que Vargas. estaba conmigo hace 23 años, José Vargas. And Jose Vargas, his pastor, he passed away also. Nos dieron una palabra, una promesa de parte de But they Dios. gave us a word and a promise from God. Nadie se casa para divorciarse. No one gets married to get divorced. Nadie abre un negocio para quebrar. No one opens a business to just go bankrupt. O nadie emprende una empresa o crea algo nuevo para quebrar. And no one opens up anything to just fail at it. Y siempre van a haber pues altos y bajos. And you're always going to have ups and downs in your life. ¿Y cómo va a ser tu actitud en los altos y bajos? So how are you going to react when you're high or when you're low? ¿Tú te imaginas la sorpresa de Jairo cuando le dice el empleado, el mayordomo, el que vino, tu hija ya murió, no moleste más a eso? Can you imagine Jairus' servant when he approached him and says, don't bother Jesus no more, your daughter died? Jairo me imagino que como papá se sintió
Triste. Jairus, I can imagine that as a father and a human, he was saddened. No importa por lo que tú estés pasando en este But it momento, doesn't matter what you're going through right now. si Jesús está caminando contigo, If Jesus is walking with you, todo es posible. everything is possible. Escúchalo, todo es Listen, posible. everything is possible. Depende de la actitud. Depending on the attitude. Entonces pon atención lo que hace Jesús. So pay attention to what Jesus does. Jesús andaba con 12, He was walking with 12, aún en el grupo de 12, and even in the group of 12, que es un número de which autoridad, is a number of authority, Jesús escogió a 3, Jesus chose 3. Pedro, Juan y Jacobo. Peter, Pedro, Juan, John, and James. No, Jacobo. Sí. James, yes. Pedro, Juan y Jacobo. Yes. Y de esos 12 habían 9 que no calificaban And out of those 12, there were 9 that did not qualify para ese nivel de poder de resucitar la hija de Jairo. for that type of level to resurrect Jairus' daughter. Dios te quiere hablar a ti, dama o caballero. God wants to speak to you, women and men. No es la cantidad de gente que tú tengas a tu alrededor. It's not the amount of people that you have around you. Pueden ser poquitos, como en este caso que Jesús escogió a 3, It could be a small amount, like in this case that Jesus chose only 3. pero que estén en el nivel de fe y en el nivel de creencia que tú estás. But that they're in the level of faith and the level of believing in which you are. right Tal now. vez nosotros no tenemos muchos amigos, Maybe we don't have a lot of friends, pero los que tenemos están en el mismo nivel de fe but those friends that we have, they're in the same level of faith, y ellos están en el mismo, como te dijera yo, sentir, sentir o proyecto de servir a Dios y hacer discípulos. and they're in the same feeling and in the same project of creating this or making disciples. Y esto tiene que ver mucho con el poder de la asociación. And it has a lot to do with the power of association. Tal vez lo que Dios quiere hacer en tu vida no se ha hecho, Maybe what you want to do in your life, you haven't done it yet. porque la gente que tienes a tu lado Because the people that you have around you no es la gente que Dios ha escogido para ti. is the people that God has chosen for you. Así es que te tenés que fijar muy bien y no a todo el mundo se le dice amigo, ¿no? And you have to be very observant because you can't call just everybody your friend. ¿Quién va a tu casa? Who goes to your house? ¿Quién hace negocio Who contigo? does business with you? ¿Aún con quién te vas a casar? Even who you're going to marry ¿O con quién estás haciendo tus actividades? or who you're doing your activities with. Notamos entonces que Jesús dejó en Capernaum a 9. So we notice that Jesus left in Capernaum 9. 9 discípulos que no calificaban. 9 disciples that did not qualify. Solamente Pedro, Juan y Jacobo. Only Peter, John, and James. Entraron a la casa They went into the house de Jairo. of Jairus. Y en el punto número 4, And in the point number 4, hijo, sigue aquí. Ocurre el milagro. the miracle occurs. Vamos esta foto me gusta mucho porque aquí está la niña, ¿no? I like this photo a lot because you can see the young lady La there. niña de 12 The child, the años, 12-year-old child. la mano del maestro. The hand of Jesus. Y Jesús le dice en hebreo, Talita Kumi. And Jesus says in Hebrew, Talitha Kumi. Lo traducen en la Biblia como a ti te digo niña, levántate. It's translated in the Bible as, to you I tell you, child, rise up. Pero la palabra en hebreo Talita Kumi se refiere a ti niña pequeña, como cuando uno dice de cariño, pequeñita, ven, levántate. But in Hebrew, when you say Talitha Kumi, it's pretty much when you're calling someone small, like young, a little child, rise up. Dios entra a la casa de Jairo Jesus came inside the house of Jairus. y lo primero que encuentra es una cantidad de gente llorando, And the first thing he sees is an amount of people crying, gente depresiva, people depressed, gente gritando, people screaming. muchos diciendo llegó tarde Many Jesús. people say Jesus arrived late. Y Jesús al ver esta situación And Jesus, when he saw the mandó a situation, sacar toda esa gente de la casa. he sent everybody to leave the house. A veces tenemos que sacar de nuestra vida toda esa gente, ¿no? Sometimes we gotta get out of our lives all those people Que lo único que hacen es señalarnos, that the only thing they do is point you out. quejarse, They criticize, criticar, nos roban la fe. they take your Y faith. de cierta manera nos menguan, nos bajan, ¿cierto? In a certain way, they kind of steal or they bring down your faith, El ánimo que tenemos para un milagro de or Dios. even the encouragement that you have for a miracle of God. ¿Qué es lo que ha muerto en tu vida? What you have debt in your life. Tal vez en estas nuevas leyes de inmigración has dicho ya, ¿a dónde voy? Maybe in this new laws of immigration is saying, where am I going? ¿Me van a Are deportar? they going to deport me? ¿O no voy a tener papeles? Or I'm not going to have papers? ¿O tal vez en tu Or matrimonio, maybe in your matrimony, con tus hijos, or your children, en tu negocio? in your business. Tantas situaciones que ya tú das por muertas. So many situations that you gave them
to be dead or perish. Primero, si Jesús está contigo, First, if Jesus is with you, Jesús tiene todo el poder para dar vida y resucitar. he has all the power to give life and to resurrect. Imagina que esta niña es algo que ya tú dabas por muerto. Imagine that this young lady is something that you already saw dead. La gente que trabaja en negocios, ¿no? People that work in businesses, La gente que quiere comprar una casa. people who want to buy a house, O personas que quieren legalizar su estatus, ¿no? or people that want to legalize themselves with the status O of gente que quiere ver immigration. a mamá o a papá. Or maybe you want to see mom and dad. Jesús escogió 3 personas para que anduvieran con él. Jesus chose 3 people to walk with him. Jesús sacó de la casa de Jairo toda la gente negativa. He took out every single negative person out of that house. Dios te está hablando a ti, mujer. God is speaking to you, woman. La gente con la que estás andando no es la gente que califica para un milagro. The people that are walking with you are not the people that qualify for a miracle. Caballero, la gente con la que tú estás haciendo negocios o estás llevando tu vida no es la gente que califica para el milagro que le estás pidiendo a Dios. Gentlemen, the people that you've chosen to be in your business, they don't qualify for the miracle that God has. Me acuerdo de la Armada, de la Marina, ¿no? I remember the Marines. De las miles de personas que trabajan en las fuerzas militares, Out of thousands of people that work in the military, se van haciendo una serie de exámenes y de pruebas muy fuertes, difíciles. there's testings that they do that are very difficult. Y muy pocos van calificando a un selecto grupo And many are few that are selected from a group que se llama el Grupo de Fuerzas Especiales, that is called the Group of Special Forces, como los Navy SEALs, ¿no? like the Navy SEAls. Ellos pasan por sufrimiento, pruebas y una cantidad de They go situaciones through suffering and a whole bunch of different situations, y solamente califican los mejores. and only the best qualify. Lo mismo ocurre con Dios. The same thing happens with God. Tienes que andar con gente You alegre, have to walk with people that are gente joyful, positiva, people that are positive, gente que tenga un corazón agradable. people that have a pleasant heart. Hay gente There's chismosa, people that gossip, gente envidiosa, people that are envious, gente que mantiene hablando mal del uno del people otro, that are always nipping and talking bad about other people, gente que lo que hace es robarte a ti people that steal from you la energía o la unción o la fe. your anointing or maybe your energy or even your faith. Nosotros esa gente Los lejos, people- fuera, Keep them far from you menos la traigo a mi casa. and do not bring them to your house. Vienen a criticar y a hablar mal. They come to criticize and to talk bad. Tú necesitas primero que todo a Jesús en tu vida. You need first of all Jesus in your life. Segundo, así Secondly- como Jesús, búscate 3 personas, pero que realmente sean 3 personas de tu nivel. Just like Jesus, that he chose 3 people, but 3 people that are at your level. Y ojo lo que voy a decir. And pay attention to what I'm No, about to say. así me lo muestra Dios This y is how así, God shows it to me. así me lo está mostrando el Espíritu Santo, así te lo digo. This is how the Holy Spirit is showing me. This is how I'm going to tell you. En las redes sociales saca a toda esa gente que no te aporta nada. And in the social media, remove all the people that are not going to be of help to you. Gente que se queja, gente que critica, gente que usa las redes sociales para disociar. People who complain, people who gossip, people who use the social media to just waste time. Hace 2 años me acuerdo que yo en mis redes sociales I remember a few years back in my social media, saqué como 300 he personas. took away 3 people, Horrible. 300 people. Out of 300. 300 out of the Todo social lo que media. mandaban era malo. Everything that they would send was bad. No hay muchos, pero los que hay son bien. It's not a lot, but what I have, they're good people. Bueno, pues vamos a juntarnos con gente que quiera trabajar, So let's get together with people that want to work, gente que quiera echar para adelante, that they want to move forward, gente alegre, people that are happy, gente que se ría, people that smile, gente que te ame, que te aprecie, people that love you, people that appreciate que you, sean transparentes, íntegros, that they're transparent, that they're sincere, gente que a pesar de las situaciones son echados para adelante. people that no matter what they're going through, but they keep moving forward. Bueno, nosotros, mi esposo y yo, nosotros no somos Dios para arreglar los problemas de ustedes. We're not God to fix anybody's problems. Nosotros oramos, te enseñamos y te ayudamos. We pray, we teach you, we help you, Pero no me vengas con chismes, divisiones y hablar mal y cosas así porque vas para afuera. but don't come to us with gossip, with division, with a bad attitude, with bad vibes, because we'll take you out. Y entonces cuando Jesús mandó a sacar toda esa gente que lloraba, que criticaban y que, bueno, que estaban llenando la casa del ambiente de muerte, And when Jesus saw those people that were crying, that were criticizing, that they were murmuring, and that they were lifting up an atmosphere of death,
Realmente la niña había muerto. In reality, the girl had died. Y en nuestra vida espiritualmente a veces pasa así. In our spiritual life, sometimes that happens. Pasan situaciones y se crea un ambiente de muerte. And situations come into our life, and then there's an atmosphere of Dios te death. está diciendo a ti en el día de hoy, caballero, saca a esa gente de tu vida. God is telling you today, take those people out of your life. Sácala de tu corazón, de tu amistad, de las redes sociales. Toda esa gente, cancele, bloquéelo, afuera. Take them out of your heart, take them out of your mind, and block them. No, te arrastran para abajo, no te dejan prosperar. They don't help you move forward. They're just pushing you down so you won't prosper. Entonces, ¿quiénes quedaron en la casa? So who stood in the house? Jairo, que tenía la fe bien plantada, Jairus, the father who had his faith well put. la esposa de Jairo, Jairus' wife. Pedro, Juan y Jacobo, Peter, John, and James. Jesús Jesus, y la niña. and the 12-year-old daughter. 7 personas. 7 people. Otro número igual. Another number. Número 7, ¿no? Number 7. Un número bonito de A Dios. beautiful number from the Lord. De la voluntad perfecta de It's Dios. God's perfection. Y ahí en ese momento es cuando Jesús dice estas palabras. And this is the moment where Jesus says these words. Y espero que nunca se te olvide esta foto. And I hope you never forget this picture. La niña que representa tu negocio, tu matrimonio, tu vida, tus papeles de inmigración, no sé, que está resucitando por el poder de la palabra de Jesús. The daughter, the 12-year-old young lady who is resurrecting out of the power of the word of Jesus. Talita Kumi. Talitha Kumi. Talita Kumi. Talitha Kumi. En hebreo significa, In Hebrew, it means, a ti te digo pequeñita, I tell you, young child, levántate. rise up. Algo pequeño se va a levantar. Something small is going to Ese arise. negocio pequeño va a crecer. That small business is going to grow up. Esa familia pequeña va a crecer. That small family is going to grow. Esa iglesia pequeña va a crecer. That small church is going to expand. Eso pequeño que tú tienes en tu mano That small thing that you have in your hand va a prosperar. is going to prosper. Se habla de la semilla del grano de It's mostaza. called of the seed of mustard. Así va a crecer. That's how it's going to grow. Llegó el momento The moment has arrived de levantarnos. to rise up. Llegó el momento. The moment has arrived Awaken. to awaken. Levántate. To awaken. Bueno, el mar es grande. The sea is big. Hay muchos peces para coger ahí. There's many fishes to fish. ¿Quieres ser You millonario? want to be rich? Bueno, pues te enseñamos a pescar. We'll teach you how to fish. Te enseñamos a pescar. Vaya al mar y pesque Go todo to lo que the quiera. ocean. You can fish all you want. Me gusta siempre poner el mar, I like to always use the ocean cielos abiertos, and open heavens. y quiero que le creas a Dios. And I want you to believe God. Eventualmente hay cosas en la vida que no podemos detener. Eventually, there's things in life that we cannot detain. Van a pasar cosas buenas y malas. There's good things and bad things that are going to occur. Y así como lo expresaba el Evangelio de Marcos, And just like the Gospel of Mark was expressing it, el sufrimiento, suffering, el rechazo, rejection, las cosas difíciles en nuestras vidas van a llegar. the difficult things in our lives are going to arrive. Pero yo me imagino al apóstol Pablo que tanto sufrió por el Evangelio. But I imagine the Apostle Paul, No, sorry. Pedro. that suffered so much in the El gospel, apóstol Pedro que tanto sufrió por el that Evangelio. he suffered so much for the gospel. Hablándole a Marcos cómo él aguantó y sufrió, pero al final, aleluya, ganó su sitio en el cielo. But I could imagine him talking to Mark how he warred, how he trumped, how he battled, but at the end he won his place in heaven. Hoy en día el apóstol Pedro era una influencia grandísima en la iglesia. Today, the Apostle Peter was a great influence in the church. ¿De quién lo aprendió? Who he learned it from? De Jesús. Jesus. Queremos inspirarte, queremos We want to inspire you, darte unas palabras give you some words de aliento, to encourage you, de soporte, to support you, pues to lift you up. de que es tiempo de que no mires a Jesús como una religión. That it's time for you not to look at Jesus just as a religion. Ahora se va a celebrar Semana Santa, ¿no? We're going to celebrate Holy Week. Y se ha convertido como en un negocio, una And it's tradición. become like a tradition or a business thing. Separa estos días. Separate these days. Habla con Dios. Speak to God. Bueno, ¿quién soy yo? Who am I? ¿Dónde vengo? Where I come from? ¿Dónde voy? Where I'm heading? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál va a ser mi destino? What happens after death? What's my destiny going to be like? La palabra de Dios, la Biblia, The Word of God
Es un libro que nos trae respuestas a todos los interrogantes. It's a book that brings answers to all your questions. Y Dios vino fue a traernos soluciones. And God came to bring us solutions. Por nuestra desobediencia y el By pecado, our disobedience and the sin, estamos sufriendo las consecuencias we're suffering the consequences de las cosas malas que hicimos atrás. of the bad things that we did in our past. No le eches la culpa a Dios de este mundo en el cual vivimos. Do not blame God for the world that we're living in. No le eches la culpa a Dios de tu situación. Do not blame God for your situation. Muchas veces por falta de conocimiento, Many times by lack of knowledge muchas veces por desobediencia, or by disobedience, la tentación, temptations, pecado, sins, diferentes situaciones. different Dios situations. entiende. God understands. Lo que queremos que sepas en el día de What hoy we want you to know today es que Jesús está a tu lado, is that Jesus is by your que side, Él ha llegado a tu corazón, a tu vida, a tu casa en el día de that hoy. He has arrived into your house, into your heart, Pero into your life decirte, today. Talita Kumi, To tell you, Talita Kumi, a ti te digo, mujer, I niña, tell you- levántate. young lady, woman, rise up. Deja de escuchar tanta cosa negativa. Stop listening to so many negative things. Yo hace mucho tiempo dejé de ver la televisión, los canales de televisión. He stopped watching certain channels of TV a long time ago. Esos dos canales que yo veía me mantenían estresado, enfermo. Those channels that he used to watch kept him sick and stressed. ¿Lo digo o no lo digo? Do I say it or I don't say ¿Lo it? digo o no lo digo? Yo veía Univisión y Telemundo. He used to watch only Telemundo and Univision. Lo peor, hoy no. The worst. Hoy tengo mis canales exclusivos de internet donde me informo. Now he has exclusive channels where he gets the right information. Esos otros canales latinos me manipulaban. The other Hispanic channels will manipulate him. De eso te está hablando hoy el mensaje de And Dios. that's what the message is speaking to you about today. Cambia toda esa información que te llega. Change all the information that you're receiving. En las computadoras le llaman formatear, ¿no? Yeah, in the computers, they call it formatting. Format. Format. Sí, sí. Borrar el disco duro To erase the hard disk y meterle una nueva información. and put new memory and Y new eso fue lo que me information. tocó hacer. And that's what I had to do. Y igual el problema está, The problem is, la situación está, the situation is there, pero ahora tengo esta información en mi cabeza. but now we have this information in our heads. La palabra de Dios. The Word of God. Un libro vivo, real. A book that's alive. La palabra de Dios es vida. The Word of God is alive. Tenemos el poder del We decreto. have the power of decreting. Tenemos el poder de la We asociación. have the power of association. Tenemos el Espíritu Santo. We have the Holy Los Spirit. ángeles de Dios. The angels of the Lord. El nombre de Jesús. The name of Jesus. Las promesas de Dios. The promises of La God. identidad como hijo. The identity as a child of La God. posición como príncipe. The position as a prince or El prince. propósito de establecer y expandir su reino. The purpose of establishing and expanding his kingdom. Hay millones de motivos para seguir la palabra de There's Dios. millions of motives to follow and read the Word of God. Padre, Father, te damos gracias por este mensaje. we give you thanks for this message. Esta palabra llegue al corazón de las personas. That this word can arrive into the hearts of people. Y aunque hoy en día estamos pasando situaciones And difíciles, even though we're still going through difficult times, nuestra actitud es diferente. our attitude is different. Tú nos ves a nosotros una sonrisa You see us with a smile porque nos burlamos del problema. because we make fun of the problem. Nos reímos de Goliat. We laugh at Goliath. Aún ni la muerte me asusta. Not even death can scare us. Estamos seguros de nuestra salvación. We're sure of our Nos salvation. espera allá arriba en el reino algo precioso que va a Something preparar. beautiful awaits for us that God has prepared. De eso se trata. And that's what it's about. Si necesitas la oración, la consejería, If you need counseling, advisement, or prayer, nos escribes en privado. just write to us in private. Queremos bendecir, orar por tu We vida. want to bless your life. Les amamos, les queremos. We love you and we care for you. Talita Kumi, Tarita Kumi. a ti te digo, mi niña pequeñita, I tell you, young small girl, Dios te dice así, a ti te digo, hija, that's what God is telling you today. I tell you, Levántate. daughter, rise up. levántate, es tiempo de Awaken. levantarse. It's time to awake. Dios te bendiga. God bless you. Lo mejor de tu The vida best of your life está por is venir. yet to come. Bye. Bendiciones.